गोवा सरकारी कर्मचारी संघटनेनं बैठक घेऊन पेन्शन पात्रतेमध्ये आवश्यक बदल आणि हाऊस बिल्डिंग ऍडव्हान्स योजनेतील अडचणी सोडवण्याचा निर्णय घेतलाय. संघटनेचे उद्दिष्ट आहे की 8व्या वेतन आयोगासह सर्व प्रलंबित समस्यांचं निराकरण करण्यात यावं. की प्रत्येकाक जबाबदारी म्हटल्यार बाबा आपल्या तालुक्यान कशें काम करप. सो रजिस्टर नवो जाल्लो ना एम्प्लॉईज तेका रजिस्ट्रेशन करून घेवप, तेका ह्या गोवा गव्हर्मेंट असोसिएशना बद्दल सांगप की बाबा गोवा गव्हर्मेंट असोसिएशन आसा ते आपले स्टाफ आसा तेका कशा पद्दतीन आसा, एक गोष्ट जाली. आणि सगळ्यांचे हांगा डिस्कशन जालें तेंचे कडल्यान, म्हणजे सेंट्रल कमिटीन कितें फुडें करुया, वाटचाल आसा ती कशी फुडें व्हरया हेजेरूय उलोवप आमचें जालें. तशेंच आमचे सगळे एक आमचो बार्देस तालुक्याचो सेक्रेटरी तो आज रिटायर्ड जालो, बाबली मांद्रेकर म्हणून, तेका आमी फॅसिलिटेट केलो आतां. की अन्य अशें म्हटलें तालुक्या लेवलाचेर सुद्दां आमचे जे पळय अशे आतां एम्प्लॉईज आसा ते रिटायरमेंट जाता हे सुद्दां आमचे सगळे जाण तालुक्या कडेन काम चालू आसा. हो एक जालो आमचो भाग. पण सेकंड थिंग, आमी गोवा गव्हर्मेंट असोसिएशना तर्फे माननीय मुख्यमंत्री दोतोर आमचो प्रमोद सावंत हांकां HBAक लागून आमचो व्हडलो डिमांड आसा. सो तेंच्यांनी सांगलां की तुमकां एक सांगूंक सोदता की गोवा सर्वंट आसा ते खूब जाण अशे रावल्या की केन्ना ही नोटिफिकेशन जातलें आनी इम्प्लिमेंट जातलो म्हणून. त्या पर्यंत कशें आसा, कोणाचें एक स्वप्न आसता की तें आपलें घर जावपाक जाय. घर जालें आनी सगळ्यांक एक चिंता जाल्या की आमचे फुडले फुडाराची लाटी आमी म्हणटा पळय न्ही, ओल्ड पेन्शन, NPS येयले, UPS येयले, हेचो आमकां कसलोच फायदो जावपाचो ना. आमचें भविश्य आसा तर न्ही जाल्यार OPSाक, ओल्ड पेन्शन स्किमाक लागून. त्याच पद्दतीन हो जो आमकां न्याय आमकां मेळना तो पर्यंत ही कितकी NPS येयले सुद्दां न्हू जाल्यार आमची डिमांड हो ओल्ड पेन्शनाकूच आसतलो, तितूनच आमचें भवितव्य आसा. जर आमी बरे आतां 60 वर्सां आमी काम करून जर बरे जगतले कोणाचे आधार नासतना, तर आमचे आतां खूब जाण ओल्ड पेन्शनाचे आसा ते वेवस्थीत आपले जीवन जगयता, म्हणल्यार आपले कोणाचेर डिपेंडंट रावनासतना. फाल्यां आमकांय भंय जाला की आमकां तशेंच मेळपाक जाय म्हणून. NPSाचे आमी पळयलां आतां खाली एक 1200 रुपया, 2300 रुपया हे केन्ना मेळटले. UPSान गेले तर जाल्यार तुका 60 वर्सां जावपाक जाय. 60 वर्सां कोणाक आतां कोणी सर्विसेक लागतलो 45, 47चेर अशें सर्विसेक लागता. खाली एक 10-15 वर्सां तेका सर्वीस मेळटा. तेका जर 10-15 वर्सां मेळटा जाल्यार 60 वर्सां जायसर तर ती हे जायना. म्हणजे सर्विसेन कशें आसा 10 years 20 years कंप्लिटेड जावपाक जाय, मागीर तुका फूल पेन्शन मेळटलो. खूब म्हणटा ते त्रुटी भितर आसा. म्हळ्यार हे दोनूय जे आसा न्हू ते आमकां फायदेशीर ना. हांव गोवा गव्हर्मेंट कडेन मागता, माननीय मुख्यमंत्र्या कडेन, की आमच्या वतीन, अख्ख्या गोंयच्या वतीन जे तरणाटे आसा हे तुमच्या हातीन आमचें भवितव्य आसा. आमी जे बरें आसा काम, पब्लीक वर्क आसा तो आमी बऱ्या पद्दतीन करून दितले काय न्हू. हे आमचें पेन्शन आसा ते तुमी मोठ्या पद्दतीन म्हणटा तशें तुमी फुडें व्हरोन हो विशय सेंट्रलाक पावपाक जाय. किंबहुना आमचें फेडरेशन आसा, आमची आतां टीम चालूच आसा. आमी हे सगळे घेवन आमी सेंट्रलाकूय वचपाक आसा.